السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا شوقا ولطيبة ذرفت عسكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina an-ni'mah biduhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sahib syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah amma ba'd. Sesangat dan kaula amulja aki selerana semulja murabbi ruhina kakanda Kiai Al-Haj Ali Hasan pengasuh Pondok Pesantren Al-Imarat Al-Mustaqimah Banyuwangi sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Curah Kalong sareng sedaja keluarga sesangat badan kaula amulja aki serana semulja kakanda ke Haji Nasir Abdul Majid serana semulja Kiai Ahmad Imron Rosidi
selaku founder dan sekaligus pembina keluarga besar Ruqyah Aswaja. Beliau juga trainer Ruqyah Aswaja internasional yang pada malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, berada di pondok pesantren Bustanul Ulum yang sangat saya muliakan. Setajana para rabu, para hadirin, para hadirat, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngatore puji syukur keajunan Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng sateja keluarga, sahabat dan saja umat saya selalu atorok syariatipun. Muka-muka kulaban para ajunan saja ki paring kesempatan tapang ki ningale selerana Rasulillah ku aku pada swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Puji syukur alhamdulillah da Gusti Allahu ta'ala. Muka-muka odi baraka istiqamah husnul khatimah. Istiqamah husnul khatimah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tore sareng mau sholat Kalaban seneng ben semangat. Moga-moga tina kiamat oleh syafaat Nabi Muhammad. Oleh syafaat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya khair maulud. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya khair maulud bima qad ata. دلت لهيبته جميع خصومه. يا خير مولود. يا خير مولود. يا خير مولود. يا نبينا. يا
يا نبينا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حبيبي يعلم علم اليقين النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجود أسلموا على يديه النصارى والمجود أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه وسلم يا نور.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة اجعلنا وأصحاب الركية وأصحاب الدعوة وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد، حضرة الكرماء الأجلاء الفضلاء yang saya hormati dan saya cintai para tokoh masyarakat, wabil khusus Mudirul Mahad, Muassisul Mahad, Bustanul Arifin, Kiai Al-Hajj Ali Hasan Kafrawi, dan juga Akhin Al-Fadil Kiai Al-Hajj Ahmad Junaidi Ghazali, dan saya hormati dan saya cintai Khadimul Majlis Salawat An-Nahdah Kiai Al-Hajj Abdullah Samsul Arifin, dan para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri laki dan perempuan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah kasih anugerah besar buat kita, anugerah yang sangat luar biasa. Malam ini Allah tumpah ruahkan di majlis yang berkah ini untuk kita semuanya. Kondisi suasana cerah yang luar biasa, tidak ada lain Allah kepingin jenengan semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala keburukan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, momen penting dan sangat bersejarah, hari dilahirnya makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana di saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak Allah tampakkan kejadian-kejadian yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa. Wa ma buruzihi fi hadzal alam dhahara min al ajaib ma yadullu ala annahu asraful makhluqina wa afdalul habaib. Disertai kelahiran beliau ini, saat itu muncul banyak keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan, yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah makhluk yang paling mulia dan kekasih Allah yang paling utama. Maka wajib bagi kita bergembira dengan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki hubungan batin, ikatan kepada Nabi, pasti Allah muliakan dunia dan akhirat. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah satu manusia pun di muka bumi ini yang Allah muliakan kedudukannya, terkecuali dia ada ikatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, oneng sandalnya Nabi itu terbuat dari kulit kambing, ada kulit sapi. Sandalnya Nabi terbuat dari kulit, tapi lihat, sandalnya Nabi bisa sampai ke Sidratul Muntaha, batas ujung makhluk. Enggak ada makhluk setelah itu sudah. Muntahal khalaik, pucuknya dimensi dari semua dimensi yang ada. Sidratul Muntaha itu dilewatin
sama makhluk yang bernama sandalnya Nabi. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk naik ke gunung Tursina, Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Innani ana rabbuk fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, naik ke gunung Tursina, aku Allah yang memanggilmu. Sampai di gunung Tursina Allah memerintahkan fakhla'na 'alaik, lepaskan sandalmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu ada di bukit Tursina yang Allah sucikan. Masya Allah. Nabi Musa itu masih di dunia, belum ke Sidratul Muntaha, belum ke langit, masih di bumi, tapi Allah perintahkan untuk melepaskan sandalnya. Tapi Nabi Muhammad, apakah Allah perintahkan melepas sandalnya? Tidak. Bajunya, sandalnya ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Masya Allah. Muliaan siapa Nabi Musa dengan sandalnya Nabi Muhammad? Muliaan Nabi Muliaan siapa malaikat Jibril dengan sandalnya Nabi? Muliaan malaikat Tapi kenapa kok bisa masuk dan bisa menembus bersama Nabi? Karena sandal itu terikat dengan Nabi, sandal itu terkait dengan pakaian itu terkait dengan Nabi. Maka sesuatu yang terikat dengan Nabi tidak akan hina dan dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa Allah tidak mau orang yang terikat dengan Nabi itu terhina, lepas, sehingga Allah tidak perintahkan Nabi melepaskan sandalnya. Kenapa? Terikat dengan Nabi, terkait dengan Nabi. Itu sandal, itu benda mati. Maka bagaimana dengan orang yang hatinya penuh cinta dan rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang memiliki ikatan seperti itu, insya Allah Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat, dan bisa dikumpulkan bersama Nabi kelak di akhirat. Masya Allah. Makanya mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita yang soleh. Mudirul Mahad, Muassisul Mahad, Kiai Al-Hajj Syamsul Arifin, kenapa dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau senantiasa terhubung dengan Maulid Nabi. Beliau senantiasa istiqamah meriahkan peringatan Maulidin Nabi. Maka beliau dan keluarganya Allah muliakan dunia dan akhirat. Ini yang patut kita contoh, ini yang patut kita ikuti. Masya Allah. Kita marah, Nabi diejek, kita marah, Nabi dihina, wajar kita marah dan itu wajib. Tapi Nabi lebih sedih ketika umatnya tidak ada ikatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umatnya tidak lagi memperdulikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umatnya tidak lagi mau memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya acara seperti ini acara yang luar biasa. Ini wasilah, hadrah ini wasilah, tetapi isinya itu memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati itu tergerak, hati itu rindu mendengarkan lantunan-lantunan indah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak masyarakat datang, masyarakat membludak, masyarakat dipancing, diundang untuk ikut serta masuk dengan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begini, makanya ibu, bapak, adik-adik nih, terutama anak-anak pondok, ya, terutama anak-anak pondok, panjenengan di sini nanti
ketika keluar dari pesantren menjadi penerusnya Nabi Muhammad SAW. Pegang, ikat di hati kamu, lahirkan Nabi di hati kamu. Kelahiran Nabi itu luar biasa, luar biasa. Cahaya terang benderang ibunda Nabi melihat istana-istana Romawi, sehingga paman beliau Abbas mengatakan, fa anta lamma wulidta asragatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika engkau dilahirkan wahai Muhammad, terang benderang cahaya di langit sampai istana-istana di Romawi itu terlihat semuanya oleh orang-orang saat itu. Engkau dilahirkan, turunlah cahaya yang terang benderang. Kemudian istana-istana Kisrot yang tiangnya itu roboh, yang megah, yang tinggi luar biasa. Patung-patung di Ka'bah hancur, gempah. Kemudian api Majusi yang 2000 tahun lebih nggak pernah padam, saat kelahiran Nabi padam. Bahkan setan-setan yang biasanya mencuri ucapan-ucapan di langit, di Lauhul Mahfuz itu sudah tidak bisa lagi mencuri karena ada api di kelahiran Nabi. Bintang-bintang itu jadi api. Maka setan-setan ketika mau naik ke langit mencuri suara Lauhul Mahfuz, tulisan Lauhul Mahfuz, langsung kena sambar petir api dari bintang-bintang. Syuhuban rasadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fawajadna harasan syadidan wa syuhuba. Ketika kami naik ke langit, maka kami datangkan di situ penjaga-penjaga yang kuat dan menyambar api dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, ketika Nabi Muhammad kamu lahirkan di hati kamu, kamu hadirkan di hati kamu, kamu singgahkan di hati kamu, maka segala kesyirikan, segala berhala-berhala kesombongan akan padam, api-api syahwat akan padam, dan akan terang hati-hati kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW di hati kita. Ketika Nabi Muhammad singgah di hati kita, maka dirimu, hatimu akan wangi. Wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan dengan semerbak harum wangi beliau, jalan-jalan yang dilewati akan wangi, rumah-rumah yang disinggahi harum semerbak. Dan dengan menyebut pribadi beliau, sejarah beliau di majlis-majlis, di tempat-tempat itu akan wangi. Nah, seperti ini kita bersolawat, kemudian mengingat sejarah Nabi, menyebutkan kehidupan beliau, keindahan akhlak beliau, maka majlis ini wangi dan harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat juga hadir. Jadi bukan cuma manusia saja yang hadir di majlis-majlis seperti ini, bahkan malaikat juga hadir, dan bahkan makhluk-makhluk dari bangsa jin yang muslim juga ikut hadir, ikut serta ngaji dan bersolawat bersama orang-orang, bersama manusia-manusia yang hadir di sini. Jadi kemungkinan di samping kamu itu bukan manusia, tapi jin yang nyamar jadi manusia. Iya. Coba bacakan ayat kursi. Kalau preman berarti jin. Kalau lari berarti dia itu jin. Jin menyamar jadi manusia, ikut hadir di majlis sholawat anak boh. Masya Allah. Sekali lagi inti ya, kesimpulannya, ketika kita ada hubungan batin dengan Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, mencontoh akhlak Nabi, semuanya dicontoh, maka kamu akan mulia dunia akhirat. Ya, coba lihat diri saya, beliau, lihat Gus Aab, coba lihat pakaian gamis, jubah, serbanan. Contoh siapa? Contohnya
contoh Nabi. Kalau saya duduk di sini ceramah kaosan sama katoan, ndak pakai kopiah, kira-kira panjenengan ndak remah? Ngusir gula. Angel wis. Paham nggih? Tapi nyontoh Nabi pakai gamis, serban, dimuliakan enggak? Dimuliakan. Padahal saya nggak bisa ceramah. Dikira kiai saya kan begitu. Area beencong. Saparnya mana? Nih, coba lepas kopiahnya sama celananya. Sama satpam diusir. Sama satpam diusir. Tapi nggoi kopiah, celana, baju, duduk paling depan. Kamu di belakang. Bemuljer ya, acong re. Angel bisa. Ya, nggak tahu duduk di sini mau ngintip perempuan apa mau duduk di depan. Masyaallah, khair insyaallah. Nih, ini asli apa palsu nih Kak Pak? Palsu. Benih asli. Si beban saya asli. Saya atas. Palsu. Indah apa tidak? Bagus atau tidak? Mirip asli atau tidak? Mirip asli. Padahal tapi mencontoh bunga-bunga yang indah dinilai indah. Masya Allah. Panjenengan nilai orang-orang soleh, nyontoh orang-orang soleh, nilainya bagus, mulia, dipajang di majelis, ditaruh di panggung, ditaruh di kamar pengantin. Padahal Aryan apa ya? Kertas, plastik kain. Biasanya ini plastik kain dibuat sampah, kerdus dibuat tempat duduk basah. Kenapa? Karena nggak mencontoh yang indah. Ketika dia mencontoh yang indah, mulia ditaruh ditempatkan yang mulia. Demikian juga kamu, ketika kamu nggak ada hubungan dengan Nabi, nggak mencontoh Nabi, kamu terhina. Sampul Al-Quran. Sampul Al-Quran. Dari apa sampul Al-Quran? Dari kerdus. Kerdus dibuat duduk, dibuat koset basah, kotoran, dibuat bungkus jajan. Tapi ketika kerdus nempel Al-Quran, panjenengan boleh sembarangan megang kerdus itu? Nggak boleh, harus suci, harus wudu. Padahal kerdus biasanya kamu buat duduk. Kenapa? Karena kerdus dan kertasnya nempel Al-Quran. Makanya jenengan ini ya, pesan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Dalam kitab beliau mengatakan, wala nara syai'an yugharibul insan min rabbihi wa nabihi wa minas salaf mislat tahabbub bil arifina billah was salihin wa quwwatur rabitah bainahum khususan fi hadzal zaman. Tidaklah kami melihat sesuatu yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya, juga kepada orang salaf soleh kita, yang paling besar seperti mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang arif billah, dan kuatnya hubungan batinmu kepada mereka. Idza ta'allaqta biwahidin minal arifina billah wa gawiyat rabitatuka bih, ketika kamu ini terhubung berrabito dengan seorang dari orang soleh dan kuat rabitahmu, maka ketika orang soleh itu mendapatkan rahmat fuyudat madad dari Allah Subhanahu wa taala, kamu juga mendapatkan hal itu. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu itu bersama orang-orang shadiq. Ma'iyah di sini ada dua, ma'iyah secara fisik, kumpul dengan orang-orang soleh, duduk bergaul dengan orang-orang soleh, memandang wajah orang-orang soleh, ini ma'iyah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan juga ma'iyah secara makna
yaitu kamu mengamalkan manhaj ajarannya, wiridnya, zikirnya, thariqahnya, prinsipnya sampai kamu mati. Wa kunu ma'as sadiqin, kun ma'allah fa illam tastati fakun man kana ma'allah. Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah. Kalau kamu nggak bisa, maka kamu berserta orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan terakhir ini, ada musim paceklik luar biasa, nggak turun-turun hujan, maka masyarakat sekitar itu diperintahkan puasa 3 hari. Ketiga harinya mereka itu semua laki perempuan, anak, bayi, binatang-binatang ternak semuanya keluar dan sholat istisqa minta hujan. Tapi nggak hujan-hujan, dilakukan berkali-kali juga nggak hujan-hujan. Maka ada orang tua yang datang di lapangan itu dan bertanya, kalian sedang apa? Kami sedang meminta hujan, izinkan aku berdoa. Lalu orang tua ini berdoa, belum selesai meletakkan tangannya hujan lebat. Para ulama, para kiai di situ bingung dan bertanya, doa apa engkau wahai orang tua yang kau baca sehingga Allah kabulkan doamu dan turun hujan yang sangat lebat sekali? Maka orang tua ini menjawab, aku nggak doa apa-apa, aku cuma ngomong begini, ya Allah, mataku ini pernah memandang wajah orang soleh, saya Abu Yazid Al-Bustami, dengan mata yang pernah memandang wajah orang soleh, maka hamba mohon turunkan hujan. Belum doanya selesai, Allah turunkan hujan berkat mata yang pernah memandang wajahnya orang soleh. Dan wajah ini, mata ini juga melihat gurunya orang soleh, juga melihat terus gurunya sampai gurunya ini melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajah Nabi pernah melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aliyul Azim, yang pernah memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan, makanya Al-Habib Ali mengatakan, ya bakat man qad ra'ahum wa ra'a man ra'ahum, beruntunglah orang yang memandang wajah mereka atau memandang wajahnya yang pernah memandang wajah mereka, sampai tersambung pandangan itu dari guru ke guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran ada orang soleh yang memimpikan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam wajahnya Said Muhammad Al-Maliki, dalam wajahnya Al-Habib Ali Al-Jufri, dalam wajahnya Mbah Maimun Zubair, dan wajahnya orang-orang soleh yang lainnya. Loh, mana yang benar wajah Nabi itu? Semuanya benar. Kenapa? Mereka orang-orang soleh yang dimimpikan wajahnya seperti mereka. Kenapa? Karena hati mereka terhubung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dilihat wajahnya Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah dan tersambung wajah dari guru ke guru, dari wajahnya beliau sahibul majlis, sahibul mahad, kepada bapaknya, kepada datuknya, kepada guru-gurunya, sampai kepada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama beliau-beliau dan bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita diwafatkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diwafatkan dan semua keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita, muslimin muslimat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari segala masalah dan musibah, ya Rabbana ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu lana wal haqqu lana, sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana, sallu alaihi adhal islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa ta'ala. Ad-dinu lana wal haqqu lana, sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana, adhal islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa ta'ala.
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطالا الإسلام الصبح بدا طلعته والليل دجى بوفرته الله 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 والليل دجى بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته الله 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 عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك ya Rasulullah. Yang semangat semuanya. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. qalbun bila haqq ta'allam wa biwari hira'an ta'allam yabki yas'al khaliqahu فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق
اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك ya رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صدى برسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مبكي وانتبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرم السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وحتم
يا حبيبنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وحتى مثلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مثلبي يا نبي Engkau kasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habib Allah. Engkau kasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habib Allah. Isfa' lana يا حبيبنا Ya Rasulullah, يا حبيبنا ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, يا رسول الله يا نبي ya Nabi. لك شفاعة وهذا مثلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مثلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن كل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفتح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لتنبيه يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلى الإله وسلم عليك يا خير خلق الله والآل وصحبه قبلنا حسن الختام بهم يا الله. يا سيدي يا رسول الله يا من
di dambian Taufirullah. Hijauan burung-burung seakan sepi tak terdiam. Tetesan air hujan tak lagi membasahi bumi. Di sebuah desa nan jauh di sana, jauh dari polusi perubahan peradaban dan budaya, lahirlah bintang dengan sinarnya yang menyilaukan. Beberapa tahun yang lalu, mengalunlah tangisan seorang bayi, menghiasi taman kebahagiaan di tengah keluarga yang hidup sakinah. Dari kecil, ia telah mendapat belayan kasih sayang ayah dan bundanya. Ia kemudian tumbuh menjadi seorang manusia yang begitu sederhana, tenang dan tidak ada guratan-guratan kesombongan di mukanya. Tiada pernah terbayangkan bahwa di balik tubuhnya yang mungil terdapat mutiara yang begitu agung. Sopan santun, budi pekerti, jujur, bersahaja adalah nafasnya. Dia begitu cerdas, cikatan, terampil dan pintar. Namun dia tak pernah menuliskan marah dalam perilakunya. Sombong meremehkan orang lain hampir tidak pernah ia tulis dalam memorinya. Maka sebuah keniscayaan jika ia lahir di lembaran Madulang, dinobatkan sebagai santri tauladan Pondok Pesantren Bustanul Ulum tahun ajaran 2020-2021. Santri tauladan adalah panutan bagi semua insan, tauladan bagi kehidupan dan cermin bagi sesamanya. Siapa yang tidak bergetar hatinya, siapa yang tidak takjub ketika ia dinobatkan sebagai santri tauladan, bibir siapa yang tidak tertutup saat menyaksikan kepiawayaannya. Maka berbahagialah seorang ayah dan ibu yang tinggal di desa. Keduanya telah melahirkan seorang manusia ke istana kesuksesan yang amat megah dan berseri. Keduanya telah bisa merangkai hidup lebih bermakna. Keduanya telah bisa mengasuh putrinya dalam romantika kehidupan yang romantis dan harmonis. Siapakah dia? Dia lahir pada tanggal 21 Juni 2003. Siapakah dia? Dia putri dari Bapak Imam Bukhari dan Ibu Sanindi. Siapakah dia? Dia adalah Ahmad Dhani alamat Karangtengah. Kepada saudara Ahmad Dhani yang telah dinobatkan sebagai santri tauladan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Curah Kalong Bangsal Sari Jember tahun ajaran 2021, dimohon untuk menaiki panggung kehormatan beserta walinya. Untuk walinya semoga tepat menaiki panggung kehormatan. Sallu ala Nabi Muhammad.
mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan bisa meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. فانتزل العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وصل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أجنا النبي أرينا خبمت أجنا النبي بولانا خمت أجنا النبي سأبارك شفاعة يا رسول الله يا ستجا أمة سطاعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. كوني مسلمين مسلمات لكستي الله بطاعان أطرادك شريعا يا رسول الله نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد